मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर बुरी तरह से फिसल गया। तैयारा एयर इंडिया एयरलाइंस का था जो केरला के कोची से मुंबई आया था। तैयारे की जब लैंडिंग हो रही थी तो वो रनवे पर फिसल गया। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया और तैयारे के तीनों टायर फट गए। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में मुसाफिरों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। एयर इंडिया ने इस हादसे के बारे में मालूमात फराहम करते हुए बताया है कि सभी मुसाफिर और अमले के एहलकारों को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया है और तैयारे को आगे की जाँच के लिए रोक लिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले मुस्तकर में ज्वेलरी शॉप में 18 किलो सोने के जेवरात की चोरी की वारदात आई पेश। सारिकों ने निस्फ शब के बाद दुकान की पिछली दीवार में नकाबजनी करके अंदर दाखिल होकर दूसरी सिम का शटर तोड़ते हुए तकरीबन 18 किलोग्राम सोने के जेवरात की चोरी कर ली। सुबह जब दुकान खोली गई तब दुकान मालिक को चोरी का पता चला। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और क्लूज टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से सारिकों की तलाश शुरू कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के हिमायत सागर में एक मगरमच्छ को देखा गया। उसके बाद उसे बहिफाजत नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे हैदराबाद में आमतौर पर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इस मगरमच्छ को कोतवाल गुड़ा हिमायत सागर नहर में देखा गया। उसे देखने के बाद मुकामी लोगों ने उसकी इत्तला जंगलात के एहलकारों की दी। जंगलात के एहलकारों की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर उसे देखभाल के लिए चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। हुक्काम को शुबा है कि ये मगरमच्छ करीबी पानी के मनबा से नहर में आया होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मुकदमे में गिरफ्तार तमाम 12 मुस्लिम मुलजिमीन को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया। उनमें से 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने अपने फैसले में वादे तौर पर कहा कि इस्तिगासा मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उन अफराद ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 18 कीमती साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए बगैर एक दिन की जमानत या रिहाई के। उनमें मोहम्मद माजिद भी शामिल हैं, जिनकी अहलिया कैद के दौरान इंतकाल कर गई, जबकि फैसल और मुजम्मिल नामी भाइयों के वालिदैन इंसाफ की उम्मीद लिए दुनिया से रुखसत हो गए। अदालत के इस फैसले पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल त्योहार के दूसरे दिन जुलूस निकाला गया। ये मरकजी जुलूस कन्ना मादन्ना महानकाली मंदिर से शुरू होकर नागल चिंता, शालीबंडा, चारमीनार, गुलजार हाउस और मदीना बिल्डिंग से गुजरते हुए दिल्ली दरवाजा नया पुल पर इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीबन 25 मंदिरों से रैली जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में शामिल हुए। पुलिस ने जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। पुलिस ने जुलूस पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान की कत्ल की वारदात आई पेश। पुलिस ने बताया है कि 27 साला शेख याकूबुल्लाह उर्फ अड्डू खान पर इतवार की रात चाकू से हमला करने के बाद सर पर वजनी पत्थर डालकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस गली में कत्ल की वारदात रोनुमा हुई वहां 4 अफराद शराब नोशी कर रहे थे। कुछ नामालूम अफराद वहां पहुंचे और अड्डू के साथ बहस व तकरार शुरू कर दी। उन्होंने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और वजनी पत्थर डालकर उसे कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल शादीशुदा था और उसे एक मासूम बच्चा भी है। इत्तला मिलने पर आसिफ नगर पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आसिफ नगर इंस्पेक्टर एसीपी के अलावा क्लूज टीम ने जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। फौरी तौर पर कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। मकतूल नौजवान पेशे से सोफा बनाने वाला बताया गया है। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद के जरिए पुलिस खातियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आसिफ नगर पुलिस ने बताया है कि कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस अफराद को अनकरीब कर लिया जाएगा गिरफ्तार। आसाम के दूलीजान के माजमाजिया इलाके में कल रात एक जबरदस्त आग लगने का वाकया पेश आया। आग सोनापुर नाम घर के मेन गेट के सामने ऑल इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद शुरू हुई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम वाक़े के बाद भी कुदरती गैस का अखराज जारी रहा, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास का माहौल है। मुकामी पुलिस के साथ साथ ऑल इंडिया की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी मौके पर तैनात किया गया। इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और आग लगने की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। वाक़े के वक्त मुकामी लोगों ने जोरदार आवाज सुनी और आग के शोले देखे, जिससे खौफ व हरास फैल गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
حیدرآباد میں بونال تہوار کے دوران ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے رکن اسمبلی گنیش پر اتوار کی رات کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اطلاع بتایا گیا ہے کہ وہ بونال کی تقاریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ ان کے حلقے کے مانکیشور نگر میں اچانک تقریباً 30 نوجوانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان پر حملے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے گن مینوں نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں بچا لیا۔ اس واقعے میں ایم ایل اے گنیش کی کار کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد ایم ایل اے نے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، تاہم حملے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ میں نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا، راجہ سنگھ کا وضاحتی بیان۔ راجہ سنگھ نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ کے مسئلے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بی جے پی ہائی کمان ہدایت دے تو وہ اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دیں گے۔ پارٹی کے ریاستی صدر کے طور پر رام چندر راؤ کے تقرر کے بعد راجہ سنگھ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہائی کمان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف بی جے پی سے مستعفی ہوئے ہیں اور اسمبلی رکنیت سے استعفے پر بی جے پی ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ راجہ سنگھ کی کانگریس، بی آر ایس اور شیو سینا میں شمولیت سے متعلق اطلاعات گشت کر رہی ہیں، تاہم راجہ سنگھ نے وعدے کیا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں شمولیت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس سے دوستی رکھنے والی کانگریس میں شمولیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں کٹر ہندو وادی نیتا ہوں، ملک کی خدمت کرنے والے نریندر مودی اور امت شاہ کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پیر کی روز نرگنڈا میں اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے تحاشا خرچ پر کوئی پابندی نہ ہونا ہی کرپشن میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مفت اسکیموں کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی معیشت شدید بحران میں پھنس سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سیاست میں زبان کا استعمال بھی نچلے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ ہر سیاسی رہنما کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیری کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت نے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم کو ہاسپٹل کی نئی عمارت کے لیے مختص کیا ہے۔ تعمیری کام میگھا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے اراضی پر موجود عمارتوں کو انہدام کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پروجیکٹ کا مجموعی تخمینہ 1667 کروڑ روپے طے کیا گیا ہے۔ پولیس گراؤنڈ کے روبرو اور اسٹیڈیم کے احاطے میں موجود بعض عمارتوں کے انہدام کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسپورٹس بلڈنگ اور دیگر عمارتوں کو دوسرے مراحل میں منہدم کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق تعمیری کاموں کے لیے ٹینڈر کو قطعیت دی جا چکی ہے، تاہم سرکاری طور پر اعلان باقی ہے۔ ہاسپٹل کی مین بلڈنگ کی تعمیر کے لیے 979 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائٹ انجینئرز ایام کار میں روزانہ تقریباً 7 گھنٹوں تک مصروف ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک اسٹیڈیم کی صفائی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔